कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हर हर महादेव। दर्शक बंधु मु पवित्र स्वागत करुच्ची आज एक नुआ अध्याय को। दर्शक बंधु आज टॉपिक टी है भगवान शिवंकर लिंग को ए कलिजुगरे कहीं सबु जगार पूजा करा जाउछि बा भगवान शंकरंक लिंग कहीं पूजा पाउछि। दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करदेवे। भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने किछि परिश्रम पड़ो ना। यही नुआ नुआ टॉपिक देखापी आपणक सांगसाथी बंधु बांधव निकट को मध्य भिडियोटी को शेयर करदेवे। दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिछंती जे माता सती भगवान शंकर को अनेक तप करी विवाह करथिले एवं माता सती एवं शंकर आनंदरे जीवन अतिबाहित करुथिले। से अतिबाहित करिबा समय रे भगवान शंकर साधारण भाव में कहबाकू गले से नारायणकर आराध्य एवं नारायण कर आराध्य हेले शंकर। तो रामायण कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जेतेबेले दंडका अरण्य मध्यरे विहार करुथिले सेठियारे से बास करुथिले। सही समय रे भगवान शंकरंकर इच्छा हला जे से भगवान राम को दर्शन करिवे। से तांको वृषभ वाहन उपरे बसी बाहरी पड़िले भगवान शंकर को दर्शन करिवा अभिलाषी एवं माता सती मध्य भगवान को सहित जाइथिले। जेतेबेले भगवान शंकर जाई दंडका अरण्य मध्यरे पहुँचिले सेतेबेले भगवान शंकर रामचंद्रक पदजुगल को धरी प्रणाम कले एवं भगवान नारायण मध्य तांकु कुंढई उठै पकैले। सही समय रे दर्शन करी फेरिला बेलकू माता आदिशक्ति पचारिले शंकर को, हे प्रभु तुमे तो महादेव, तुमे भोला शंकर, तुमे ए तुच्छ मानवटाकू प्रणाम कल कहीं, तुमे तो जगतर सृष्टिकर्ता। सेतेबेले भगवान शंकर माता सती को जाई कहिले तुमे पुनर्बार आउ थरे जाई भगवान रामचंद्र को दर्शन करि आस। तो सही समय रे भगवान शंकर माता को पठाई दे सेठी समाधि रे लीन हो गले एवं बसिले। माता पार्वती निजर सती रूप को छाड़ी माता सीतांकर रूप को धारण करी भगवान रामचंद्र को निकट रे उपस्थित हेले। जेतेबेले रामंक निकट रे उपस्थित हेले सेतेबेले भगवान रामचंद्र हाथ जोड़ी सती को कहिले, हे माता तुमे अधम को परीक्षा करने निमंते मोर पत्नीर रूप धारण करी मो पाखकू आसीछंती। सेतेबेले माता आदिशक्ति आ किछि बुझी न पारी भगवान रामचंद्र को पाद तले प्रणाम कले एवं सही ठारू पुनर्बार फेरी आसिले। भगवान शंकर को निकट रे आसी पहुँची भगवान शंकर को कहिले, प्रभु चलंतु जीवा। तो भगवान शंकर कहले, तुमे तो जाइथिल कौन देखिल, से प्रकृत रे भगवान ना नहीं। माता पार्वती कहले, नाई नाई चलंतु आपण पळेबा। तर तर होई से कहिले, किंतु एठी एते कथा घटिची बोली से भगवान शंकर को कहले नहीं, लुचेले कथाटी को।
ତ ଭଗବାନ ତ ଭୋଳାନାଥ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ସତୀ କୈଳାସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲେ ମନରେ ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ତ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଶରୀର ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କଠି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ରାଜା ତାଙ୍କ ପିତା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳା ଭୁଙ୍ଗଳା କହି ଗାଳି ଦେବାରୁ ମାତା ସତୀ ସହି ନପାରି ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଧାସ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟକୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କର ନଗର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କଲା ଭିତରେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ମା ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଏତେ ରାଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳିଟିଏ ଧରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ମାତା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ମାତୃତୁଲ୍ୟ, ତୁମେ ମୋତେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇଲ ମାନେ ଏହି ଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପୂଜା କଲି, ଆକୁ ଜଗତ ସାରା ପୂଜା କରିବେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗକୁ ଜଗତ ସାରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୁକୁଷ୍ମ ପୁଷ୍ଟିକର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।